Selamat lemai ngagai semua bala kita tesururan bergulang kami Ba Aiban di pancar terus dari studio BRTM Kuching Aiban sari tu hari Minggu 6 Maret bulan 4 2025 bergulang aku Bumawian kita ngepun ke Aiban lemai tu ngau berita tu. Pelajar tinggi tidak berbayar tidak ditumbuh ke di Sarawak belabuh tahun baru enang atur timpuh panjai dikenang ngambuh orang tingembuan penemu ngau penglandia. Jakut tu dipansut ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng. Dikena mungkar atur tu dia 4 buah universiti kedempu Perintah Sarawak ianya Swinburne, Curtin, ICATS ngau UTS ena diungkap ke ngagai anak Sarawak. Kelimpah hari nadai berbayar dia duit belanja RM15,000 setahun dekat diberi ke ngagai genap ekonomi ti diterima belajar Batikas University. Premier mengamadah ke Perintah Sarawak disadang dekat ngena belanja RM700 juta setahun nyemak perintah melanja RM10,000 ekonomi ti belajar ke nyengkaum duit belanja sida. Ia madah ke penyampau kemaya tu endang ukai ngenusah ke perintah tanya di ketanggung pengawal dikena nyawab bala anak Sarawak. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari nyemata amai berjakuk madah ke pemujur dalam perkara pelajar dekat ngubah gaya penghidup ngau sidak sebili. Empas perkara tu bak benua Sarawak ianya mayuh agi orang tingembuan penglandia ngau penemu bak mayuh macam perkara dekat ulih dikambuh lalu ngujung ke menua tu ulih bersemekir bak ubah penatai pemisik ke baru. Ia maksud kejakut tu bak pengerami hari raya ke diatur di Miri. RM200 juta sudah dikebenarkan dikenang mansang ke bak rumah perumah di Bandaraya Miri. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke Perintah Sarawak menggadekan mayar duit palak RM10,000 dikenang nyamai ke rakyat berbeli ke rumahnya. Rumah kita bangunkan infrastrukturnya termasuk timbuk. Kita timbukkan tanah. Kita bekalkan elektrik, kita bekalkan air, kita bekalkan jalan raya, kita bekalkan parit konkrit. Sekedar cara makan. Dan harga kos ditanggung oleh kerajaan. Tidak sepayah-payah. Genturung pediau di Padang Kerbau Mirinya mungkur kanandur kebuliah 200 ikar pemesai ti belalau ke tukuh berumah di Darul Hana di Kuching. Barenggat keterubah projek tu 200 lot rumah dekat digagak bak tanah kebuliah 50 ikar pemesai ke diungkup ke ngagai orang ketiau bak nebeng sungai. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari madah ke menua Sarawak dekat melanja ungkus nyedia ke perengka ke diguna bandur projek tu ila. Perintah Sarawak dekat kemansang ke benua baru di Beraya Miri ti belalau ke Resort Township ti digagak bergulai gau company luar. Penerang Hari Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke projeknya dekat digagak dalam tempoh 10 tahun. Di sana dalam plannya ada kawasan untuk pusat pentadbiran. Nombor 1. Nombor 2, kawasan untuk perumahan. Nombor 3, sekolah international school di Beraya akan kita bangunkan tahun ini. 4-nya, kawasan komersial. 5-nya, kawasan hotel. 6-nya, kawasan golf course. 7-nya ialah marina untuk kapal-kapal layar dan bot. Tunyengkau mengagak sebuah palan alai bergelumut di jalannya pemesai lalu ungkus ngagak palannya dekat ngena duit Hari Perintah Sarawak. Langkar besai pemansang Resort Township tu nyengkau mengagak upis, genturung berumah, sekolah antarabangsa, genturung berdagang serta penyangkai perahu. Kelimparinya menggak genturung berumah ke diungkup ke ngagaraban B40 megak dekat digagak bandurnya. Ia montai ke berita mana tu bab pengerami ramah tamak Aidilfitri di Miri. Premier menggak madah ke genturung pemansang antara Miri ngau niah tu dekat nentu ke pemansang dekat ulah nyulut bak kanandur ngelingi subis ke nyengkau melambir ngau berkenu. Pia menggak ubah pemansang tu dekat narit orang beranak ke modal bandar tu lalu nguntung ke orang ke diau dia. Sapi Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Nembiak ngau pengelantang Mensemayuh Datuk Roze Yunus madah ke pemansang beraya bakal ke dipadah ke Premier Sarawak disadang dekat mai empas ti besai ngagai kanandurnya ke nyengkau berkenu. Ya, jadi ini adalah satu berita yang sangat kita tunggu-tunggukan sebab kita tahu Miri adalah resort city dan apa yang berlaku di luar Bandaraya Miri will complement Miri dan kita yang bersempadan dengan
daerah Miri akan juga mendapat limpahan kepada pembangunan tersebut. Ia berjakut ngagai bala pemberita lebuh Premier Sarawak ngabang Hari Raya Aidilfitri ngagai rumahnya di Taman Bumi Komiri. Ia madah ke tajak menua baru alai ngelantang kati tuk digagak di Lambir. Tang tuk ndang semak enggau berkenu. Ia ngasai ke pemansang tuk dekat mai ubah pemansang kebesai ngagai kandang nurnya. Ndak ngira siapa kemegai nurnya. Pemansang beraya Resort Townshipnya disadang dekat nambah ke pemayuh temuai tik datai. Lalu muka peluang berdagang engau pemansang ke bukai ngagai orang ke diau-dia. Upis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Sarawak madah ke pemayuh pupu ke digumpul hari risit orang kedatai nemuai kita udah manggai 1 bilion ringgit dalam 2 bulan keterubah tahun tu. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke penyampau tu gelui hari penyampau ke diselintiang dulu agi hari tu. Nya alai yang meransang company luar ngagak mayuh hagi hotel baru dikenal napik pemayuh temuai tik datai ke Sarawak. This is a good sign, and this is why I'm hoping that the private sectors will build more hotel, apply for more hotel, because it take a while for State Planning Authority to approve and all that. I've also spoken with Right Honourable Premier. Kalau ada permohonan untuk membina hotel dan sebagainya, please give more consideration. Datuk Seri Abdul Karim besar amat pengarap Kemenua Sarawak udah nyedia kedirik napik tahun nemuai ke Malaysia 2026. Upis Menteri dekat majak ke pengawak ngelaku Kemenua Sarawak nyadi menua tik mana halai nemuai serta ngelantang kati. Ia maksud ke Jakutuk bak pengerami Ramah Tamah Aidilfitri 2025 Upis Menteri di Kuching Sarituk tadi. Bertemu baru, lebih 11,000 tiket penyakit diabetes bisa direkod ke di Sarawak dalam tahun 2024 lalu penyampau tu endang ngirau kati. Sapi Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian kelalunya di Menteri Pengerai Mensemayuh pengawak berumah ngau perintah lokal. Nesau Mensemayuh ngambil kenyaga gaya penghidup diri dikena nyeliah ke sida hari ti kena penyakit tu. Half the kidney failures are diabetic patient now, right? So that's why we love you. We want you to be sehat. We don't want because we love you and then you sit in dialysis machine. Yeah, and so the key message is diabetes is preventable. It's preventable as a whole. Ia pada kesiko hari 5 ekor rakyat Sarawak kena penyakit tu tinyadi penyakit ti pemadu mayuh munuh orang di Malaysia. Ia megap-mekat mensemayuh ngambil kekurang berpakai ke gula serta suah bersenam dikena nyeliah ke diri hari ti kena penyakitnya. Datuk Amar Dr. Sim berjakut ngagai bala pemberita bak program pemerhati penyakit kemih manis Malaysia di Kuching. Tiap ikut orang ti bempu bangunan kelebih lagi ke udah lama dipinta berarti ke pengetan tukuh bangunannya. Sapi Premier Sarawak Datuk Amar Dr. Sim Kui Hian madah ke tajak ungkus ngadu serta neriki bangunannya. Endang mar tangtu endang dikena nentu ke pengelikun Mensemayuh. I'm waiting for the report, and I think number one is important for the safety of all the buildings, and also I understand the mayor is contacting the JKR this morning. Ia berjakut ngagai bala pemberita di Kuching udah kedipinta ngenang senentang dinding kedai ke rubuh tumu pagi tadi. Datuk Amar Dr. Sim kelalunya di Menteri Pengerai Mensemayuh pengawal berumah ngau perintah lokal Sarawak madah kediri agi nganti riput hari upis JKR Sarawak senentang tikas penglikun penggunanya. Dulu agi hari itu di Padungan, Kuching, dinding kedai kebumur ngelui hari 100 tahun, rubuh tumu pagi tadi. Lebuh ke berandau ngau RTM, dia Kepala Balai Bumbang ngau Penyelamat Padungan, Tan Min Chai. Mada kesidak belabak ke kedai tu rubuh, endang ke tegal, langkar kayu kedai ti udah rusak.
Bomba nerima kangau senentang penuh satu urung pukul 6.30 pagi lalu datai bandurnya dalam tempoh 5 minit kalai sidak hendak ngasuh orang diau di age. Bala bomba menghabisi masang tali penambat di kenanan ketukuh penggunaan tu laban kebisi bekau pecah. Nadai orang berbadi dalam penuh satu. Beritanya tadi hujung ke berita Aiban kita ke lemah itu. Ari Sungai ke Tasik, Palestin dekat Merdeka. Yang digotokku Bumawian Madah Kediri. Mumpuk dulu.